କି ରଙ୍ଗବତୀ ରହିଯା। ମୋ ନାଁ ଯା ସେ ଧରିକି ଡାକିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିବି ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୋ ନାଁ ତ୍ରିଭୁଜ, ମୋ ବାପା ନାଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ତେରା ନାମ ପଞ୍ଚଭୁଜା। ପଞ୍ଚଭୁଜା मेरा नाम ପଞ୍ଚଭୁଜା କଣ? ମୋ ନାଁ ପରା ଦଶଭୁଜା। ତୋ ମନକୁ ଦଶଭୁଜା? ତୁ କଣ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା? ହଁ ମୁଁ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ମୁଁ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ହେଲେ ତମେ ହଉଛ ମହିଷାସୁର। ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ହବ ଥର ହର କ୍ଷର ତ୍ରିପୁର କରିପାରେ ଦୂର ବିଫଳ ନୁହଇ ବ୍ରହ୍ମାବର। गोटे बोली भो एक मात्र मिशिकेशन ताकू दौड़ी एमती बांधिकी टणाउटला करनी। अरे वर्तमान जुगर समस्त स्वाधीनता अच्छी मो पो माने तुम स्वामी भी स्वाधीनता अच्छी खोलो ता दौड़ी खोलो। बापा तमे कोन जानो तम पुआ तो दौड़ी खोलले से कोन करिवे? संगे संगे मद काउंटर को जाके टांके मद पी देकी आसीबे। आली साई कर परे जो छेको नै सेई छेको चिना थाउ कि अचिना थाउ से गोरी हो के काई हो जोती हो कि अधा बुढ़ी हो मो जबरदस्ती कर जाई तो गुंडी पकेबे। आहारे खोजिबनी बासी की सज जहा मिलिबो आनंद करिबो मौज ए कथा कहिसंती मो पितृदेव चंदा चतुर्भुज। कोनो जागे बाबा तम पुओ अलज्जा को बहु अलजुकी तम पुओर प्रिय मद हेला तम बहुर प्रिय इष्टा। देखो देखो तम बहु को तमे तो रुद्राणी की जन्म करन रास्ता रे पाई के आनिछो से जिंदी तमरा झिया मोर सिंती भौनी तार सिंती ननद तुमे जिंदी तम धर्म झिया घर को आछो मु सिंती मो धर्म भौनी घर को आछि से सिंती ता धर्म ननद घर को आछि हला तोर फोन आइला देख बाबुले जोड़ जंत्र रखिछो बिक्की की हेलो हां ए मु पर देखे मो झियो सासु घर को आछि हां काली जाई पंच हां हो गोरा कथा को मु बुझी देबी जमा व्यस्त हां हां अरे अरे ये को अरे बापा बापा कोन हाथ कर करिछ कोड़े गले तम घुरा मंत पुओ छी एमितिया घुरा मधुडा को बाई कि पूरा पूरा अधा मराइसली के कहतरा तम पुओ से तम बागर करियबो तमे तो बागर आगु कई कहलनी तम पुओ जोटा घोड़ा मधुआ बोली कोन मु कोइ चाची अरे तो तमु चिन्हिनी कि जानिनी तू मो पुओ को केतले बाहरु को जगह बाहरु को समय बाहरु ता तो मु जानि पल्लिनी हठात बहु हे कि मो घर भीतर को बसि आइथिलु आ मु पचाले को कहू एटा मो लव मैरिज दे আজি মো পিজি আজি মো পিজি আজি আছে কালি রঞ্জিসা বাকি আছে বাগাড়ি নিশা বাকি আছে বাগাড়ি নিশা। अरे नारी कंठस्वर किए तमे भद्र महिला कौन हैला हैं मद निशा तमे तम स्त्री की चिनी करनो का स्त्री तमे ना ना मो स्त्री आज हमर बाहागर केबे हेतला 2 वर्ष पाखा बाकी
ପିଲା ଛୁଆ କେତେଟା କହିଲ ନାଇଁ ତ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆ ହବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ମରିବା ପରେ ଛୁଆ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବି ହେଲା। ଆଁ? ଛେ, ଏମିତିଆ ବଦୁଆଟାକୁ ବାହାହେଇକି ମୁଁ stop it nonsense ନାରୀ ମତେ କହୁଛି ମଧୁଆ କହିଲେ ମଧୁଆ ଏଟା ଅଣ୍ଡିରାଟା ନା ମାଇକ ନା ଏଟା ଶୁଣ ନିର୍ବାଣୁଆଟା ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଟା ଇଏ ତ ମୋ ବାପା ମୋର କେତେଟା ବାପା ନା ନା ମୋର ଗୋଟାଏ ବାପା ବାପା ତମେ ସଧବା ନା ବିଧବା ନାଇଁ ତ ମୋ ମା ମରିଯାଇଛି ମୋ ବାପା ରାଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ ଜମା ହନା ଶସ୍ତା ମଦ ପିଇ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଏଇଟା ମୋ ଝିଅର ଶାଶୁଘର ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଲୋକର ପରିବାର ଏମିତି ମଦ ପିଇକି ଜମା ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ ହନା କେତେ ଶୀଘ୍ର ବାଜୁ ତରିକି କଣ ହେଲା ଆମେ ପଳେଇଯିବୁ ତମେ ଟିକେ ରାଜୁତି କରିବ କଥାଟା କରୁଛ ଏତେ ଜୋର କଣ ପାଟି କରୁଛ? ଏତେ ଜୋର କଣ? ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ପାଟି କରିছে ପୁରା ଚୁପ୍। ଦି ଜଣ ଯାକ ବାପ ପୁଅ ଏଇ ଘର ଯାଅ। କେବଳ ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ରହିବି। ମୋ ନଣନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ମତେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଲେ ମତେ ଡେଲି ଡେଲି ବାଘ ମାଂସ ଆଣିକି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। କଣ ତାଡେକା ଶୁଣେ ନା ବାଘ ମାଂସ ହଁ ବାଘ ମାଂସ ତୁ ଖାଇବୁ ହଁ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ? ଠିକ ଅଛି କଣ ବାବା। କହୁଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ହଁ। ବାଘ ମାଂସ ତୁ ଖାଇବୁ ଆରେ ନା ବାଘ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଏ ମଣିଷ କହୁଥିଲ ବାଘ ମାଂସ ଖାଇଲାନି ଦେଖିଛୁ ଓହୋ ବାବା ତମେ କିଛି ଜାଣିନ ଖାଲି କଣ ବାଘ ମାଂସ ଆଉ ହରିଣ ଅଣ୍ଡା ଭାଇ ଆଉ ଶିଆଳ କ୍ଷୀର ବି ପିଇବାକୁ ଦେବେ। କଣ କଣ ଖାଲି କହୁଛ ଯେ? ହରିଣ ଅଣ୍ଡା ହଁ। ଶିଆଳ କଣ କହିବି ତମକୁ ହରିଣ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ଆଉ ଏଇ ଭୁଲ କଥା ମିଛ କଥା ତତେ କିଏ କହିଲା ମତେ ପରା ତମ ଝିଆରୀ କହିଲେ ଏ ମିଛ କଥା ଭୁଲ କଥା ହାय ବାବା ତମେ ମାନେ ଆସିଛ। ଏ ବାଛାରେ ଆରେ ଇଏ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା କଣ ଆରେ ଇଏ ତମ ଭଉଣୀ ଏ ନିଜ ଭଉଣୀ ନା ଧରମ ଭଉଣୀ ନା ନା ଇଏ ତମ ଧରମ ଭଉଣୀ ଆରେ ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ଯାଇଛୁ କଣ ନା ଇଏ ତ ତୋ ଘର ଭଉଣୀ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଆମକୁ ତୋ ଘରକୁ ଡାକିନା ଆମେ ତୋ ଘରେ 10-15 ବର୍ଷ ରହିବୁ କଣ